na daghan infinity ana o daghan na infinity 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 Unsa nang infinity infinity? mas daghan na kwarta Saan mo? palit yun og balay og sakyan na nagwapo napatagures na dago napataw cellphone na gwapo tas napatas ano balay na gwapo sobra tapos napata gwapo na laptop tapos natagwapo na ano nalagayan butangan og sinina Kaya tapos naunsa rin natong butangan nagsinina. ang guba Naguba? ara o tapos ara pang aircon ipabag-o na to nga guys dapat hatagan ninyo ko kwarta guys wala ko cellphone guys kay gubang cellphone ni mama guys luoy akong cellphone guys Kaluoy pud nimo guys.